ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତପନ କୁମାର ପାତ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ତପନ କୁମାର ପାତ୍ର ଓରଫ ଗଦା ପାତ୍ର, ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟା ସଞ୍ଜୁଲତା ପାତ୍ର, ଯୁବ ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପରିଡ଼ା ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଏଥିରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, କୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା, ଯୁବ ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଯୁବ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ଗିରି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଉପସଭାପତି ଅନୁପମ ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଦଳାଇ, ବ୍ଲକ ଡିଜିଟାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଜେଶ ବେହେରା, ହିତେଶ ଜେନା, ଅମର ଜେନା, ଗଗନ ଗିରି, ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପେଗରପଡ଼ା ୱାର୍ଡର ଶତାଧିକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମିଶ୍ରଣରେ ଦଳ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। आज बस्ता निर्वाचन मंडल बस्ता ब्लॉक कुड़िया पंचायत मंडल सभापति श्रीयुक्त तपन कुमार पात्र, 11 नंबर वार्ड मेंबर महोदय एवं भारतीय जनता पार्टी बहु वरिष्ठ कर्मी माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक आदर्श अनुप्राणित हो विजु जनता दल विधिवत भाव में जॉइन कर समस्त सुजोग जे भारतीय जनता पार्टी छाड़ी विजु जनता दल जो मैंने जॉइन कर दल मजबूत हवा सहित निश्चित भाव में आम समस्त माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक लोकाभिमुखी काम को घरे घरे पहुंचा, कुड़िया पंचायत में पहुंचा, बस्ता निर्वाचन मंडल पहुंचा, यही उद्देश्य नहीं आम समस्ते एक मन एक प्राण ही आगामी दिन में काम कर। तपन कुमार पात्र आज जो आपण बीजेपी छाड़ी बीजेपी सामिल मु भारतीय जनता पार्टी रे थिली मंडल उपसभापति एथि आज जो विजु जनता दल विधिवत भाव मिसिली हमर पंचायत सरपंच गौरांग सार एवं सुभाषिनी मैडम एवं रविंद्र सार जो नीति आदर्श तो भल माने एते अनुप्राणित लगे है जे आम समस्ते गोटे भाईचारा समस्त संपुष्ट माने विधिवत भाव में करी आम ए खुशी लगे आम समस्ते 11 नंबर वार्ड मेंबर एवं बहु कर्मी गुरुजन माने माँ माने समस्ते आसी आम ए मिश्रण पर्व कर आज आम मिशु प्राय 50 ରୁ 100 पाखापाखि लोक हे आहरी आसबार आशीर्वाद तो दैव दुर्विपाक आसबार ना से आम समस्त आसी पहुंचु।